Dito na guys, dumating na yung order natin na silkit. Kompleto na to siya. Hitachi original. Ito yung sa swing motor. Sa swing motor. Tapos meron tayong mga extra oil. And ready na siya, malinis na lahat. Grasa natin naka-ready na. Ito lahat na malinis na siya. So ito yung team ko ngayon. Medyo marami-rami. Bye. Kaya good ah. Marami ako ngayon mga batos-batos. Umpisa natin pag assemble. Lilisan natin lahat. Medyo madugo kasi napakadumi. Okay. Parang yan na dunia tuh dana tuh dina. Yani udah lalu ini dalu. Begitu nih. Ini mungkin ada di mana deh sini kan? Ada di mana orang itu kan nih. Karena beda karena jangan aku benar. Oh, tadi siap mau. Buat gede nengkat dia pulang. Di mana? Oh. Ini kita ulak nanti di dalam tidak buat mau kerja ulak. Oh. Beda karena tiup yang tanan nih. Beda nih kita biri ya. Langgar nih, langgar kita aku benar dokter mau berbaik tu. Dia mau lagi. Memang kulit nu dia nak tempat ada buati, gata-gata, macam mana buat tino ni, nanda. Okay, push on. Iya di. Jadi ni mau dia kan? Iya kira tahu tahu ada dulu kan. Iya nomor WhatsApp nih. Dia नहीं गया है, राइट हजार ही गलत है। मतलब देखना बिल्कुल लगा, उसका बिल्कुल लगा है तीनों राइट ना नाम पड़े। Push. तुम इसमें बोलो तो डाल इधर से आओ ना वो पूरा इसमें बताओ पूरा बांध हुक्का करिए मेरे को दुकान है ये पूरा बताओ आजा मैसेज कर बोलेगा मेरा कुछ बोलेगा ना मेरे से भी बात नहीं करेगा तुमको नंबर देगा तो बात करेगा इंग्लिश में बात करेगा तो देख तो इंग्लिश बोलेगा आवाज रम पड़े ini kecil dah. Ya messenger ini, messenger no कोई मैसेज बात करो वॉइस मैसेज दे दो मैसेंजर वाला मैं उसको भी मालूम नहीं होगा लेकिन ये वाला है kalau ini apa Tira botak tira. Ini nunggu may botak kami dito may katulang kan ada. Mata na ako na sirawan.
ඔය මදයි ඉතින් ගන්න තව මොකද්ද? මේවා දහන් ඒ මදි. බෑ. ඉහිල්ලි. යාළුවට ඒකට අවුරුදු 18ක් විතරයි. රෝහිත කීවයි? මට දෙන්න 22ක්. ඔය 22ක් විතරයි. ඊට පස්සේ මේ දැන් අපේ ගෑණිකේ ගේට් දාමත් ෂේප් එක. දෙවි මානවලින් චෝක් කියලා වගේ. දෙවි මානවලින් චෝක් මන්. අම්මර ගහන්න පුළුවන් දුන්නලා තියෙනවා. වැඩක් නෑනේ. වැඩකුත් නෑ කොහොමද නෑ. ඒ වුණා නම් අරක මං අතාරිනවනේ. ඒ වැඩක් නෑනේ ඉතින්. අම්මට ඉතින් අම්මට ඕක් කෙනෙක් නෑ ඉතින් වැඩක් තියෙනවා. ඒ වගේ කතා කරේ. වැඩක් නෑනේ. ඊට පස්සේ දැන් කොහොමද? පොතට කළා ආපුල අයියෝ වැඩක් නෑ කියලා ටෙන් ගස්සලා යවන්නේ මම. මල් මන් ජීවිතේ ගහපු පළවෙනි කොට ඒ විදිහට ගහපු බඩු ගෑල්ල බඩු ඊ තමයි යනවා. ඒ අම්මගේ යාම ඉතන සාලේ මේ වගේ පලාතක් ඒ ගේනි ජෝල් බඩු. ඉන්නේ මම හිතේ දුවෙන් ඔස්ටියක් කරා. යවා මොකද දෙනවා දවස් 10ක් 15ක් විතර. ඊට පස්සේ මේ මාත් එක හොඳටම කිට්ටුනා. ආයි හොඳටම dia kalau kami mana terlalu nih, wah, dia kata karena nanti pagi. Mau gue ini lah. Nih ya, perumahan ya, hotel hotel nih, gue kalau gede ini. Ya, itu bimbing ya, hotel hotel di iklim nih, mama dia mah ada, itu ada mage berarti. Isan tight nopo belum?
Tapos na natin mapalitan lahat ng selfie guys. Overall na natin lahat. Ngayon ipagdikitin na natin ito para maikabit na natin ulit. Yan. Kasama ko pa rin si Chip Edgar ngayon. Chip, kabit na natin. Uwi na natin. Yan guys, hindi na natin patagalin to. Dapat isa. Dulu apa? Kabit na natin guys. Ito na. Tirahin na natin. Kabit na siya, kabit. Okay, nakabit na natin. Nalagay na sa pwesto yung control valve. Ang kulang na lang mga linya sa hose. Ito guys, kanyang kalahati na tayo guys. Kalahati na yung mga hose natin na ikabit. Sobrang ano ito guys, mahila, napakaraming tanda. Hindi pwedeng magkamali tayo dito. Malapit na guys, malapit na. Guys, nakabit na rin natin yung mga hose na malalaki dito sa kabila. Sa left side, right side, tapos na. Bali, ito na lang kulang natin. Konti-konti na lang guys. Matatapos din tayo dito. Kasama ko pa rin si Chip Edgar. Chip, anong oras natin matapos, Chip? Ito na guys, last na natin to. Tapos na. Grabe, madugo. Madugo yung pagkabit guys. Pakita ko lang sa inyo konti kung paano natin kinabit yung mga hose. Yan guys, oh. Gaano karami yung hose na yan. Bukod pa sa mga lalaki. Yan guys. Sobrang madugo. So ngayon tapos na natin pati swing motor. Na-overhaul na rin. Tapos na siya. Ito guys, tapos na natin. Tapos na yung gawa nating control valve, swing motor, bago na rin change oil, bago na lahat ang hydraulic, ang jack nya. Yan, nagkabit na natin. Puro na bago yung mga jack nya, bagong repair. So ngayon testing natin to, start yung chip mekaniko si Chip Edgar. Chip Edgar, start mo testing natin. Okay, start. Okay. So testing natin to kung ano nyo natin mga 5 minutes bago pagkanahin. Okay. Dre, kunting angat mo daw. Pangat na natin kung magana naman. Ayan. Ayan na guys. Extend. Extend mo yung ano, home. Okay. Balik. Balik, balik. Tapos yung bakit? Yung ano niya. Ayun. Okay.
natin ito ng bucket tapos matisting na. Okay. Nice. Walang supply guys. Ayan na natin. Pagkaraming hose guys. Sobrang dami. Napakadami. Yun, Hitachi inhibitor. Okay na natin. Okay guys. Lagi tayong busy dito.